De belangrijkste dag van het jaar komt eraan. 22 september is de dag van de Duitse verkiezingen. Maar op deze dag gaat het om veel meer dan alleen de vraag wie de nieuwe Bundeskanzler wordt. Bij deze verkiezingen staat de toekomst van de euro en daarmee die van Europa op het spel. De politiek van Angela Merkel was altijd gericht op het kosten wat het kost bijeenhouden van de eurozone. Scheitert de euro, scheitert Europa. Maar inmiddels wordt duidelijk dat dat na de verkiezingen niet langer is vol te houden. Tegenlicht gaat daarom op zoek naar het Duitse alternatief. En sprak met onder meer de levende legende George Soros over een uitweg uit de crisis via een ongehoord gedurfde stap. Duitsland uit de euro. Dit is wat u te wachten staat. The important thing is that it would be Germany and the creditor countries that leave and not any of the debtor countries. Es ist ein völliges Tabu in Deutschland, langsam bricht's auf, aber noch immer ein völliges Tabu, den Euro zu kritisieren. It's not obviously nonsense for Germany and the Netherlands to share a currency. It is obviously nonsense for Germany and Spain to share a currency. Der Euro spaltet Europa und eint es keineswegs. Deshalb fordern wir eine Änderung der europäischen Verträge, um jedem Staat ein Ausscheiden aus dem Euro zu ermöglichen. Dat is immens, dat is politiek onverkoopbaar, maar is economisch veel minder schadelijk dan de omgekeerde situatie. Ja. Omdat wij dat simpelweg kunnen betalen. Welkom bij het Duitse alternatief. Ewald Engelen werd al heel jong hoogleraar financiële geografie. Daarnaast is hij bekend als een columnist die de controverse niet schuwt. Een ideale gids, dachten wij, bij de verkenning van nieuwe vergezichten om uit de crisis te geraken. Maar daar is hij zelf minder zeker van. Nee, het is uncharted territory. We zijn hier nooit eerder geweest. En iedereen die meent dat hij als reisleider kan fungeren, wat ik natuurlijk toch voor een deel moet gaan doen. Precies. Die lult eigenlijk voor een deel uit zijn nek. Mooi. Ideaal begin. Ja. Dit verhaal begint in New York. Hoog in het kantoor van de legendarische investeerder George Soros. I'm at your disposal. Hij schreef in september vorig jaar een provocerend artikel in de New York Review of Books. Terwijl iedereen sprak over de mogelijkheid of onmogelijkheid van een Grieks of Spaans vertrek uit de eurozone, draaide Soros de zaak spectaculair om en stelde een exit van Duitsland voor. We begonnen met de vraag wat er op het spel staat bij de Duitse verkiezingen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Let me actually reflect on it before I answer, because it's... Een denkende man. Germany plays a dominant role in Europe. It's not a role that Germany has sought. It has been really the result of the crisis. And in fact, Germany doesn't really want to play a dominant role. And that's one of the difficulties that Europe faces. Therefore, the German elections will have great influence on the future of the European Union. Because I think the euro crisis is endangering the European Union. It's already transformed the Union into from what it was originally, a free association of equal states that subordinated some of their sovereignty to a common purpose, into a division into two classes, creditors and debtors, where, because of the crisis, the creditors are in charge of policy and the debtors are
relegated to a subordinate position. So that has already happened. That's the political problem, and it's a very serious one. The financial problem is that the policy that Germany is promoting, a policy of austerity, is inappropriate for the problem that Europe is facing. En voordat we, want er zijn natuurlijk een hoop mensen die Soros niet meteen plaatsen. Wat weten we van Soros? Soros is hedge fund manager. Gigantisch succes gehad in volgens mij 1992. Gegokt tegen de wisselkoersverhouding van het Britse pond ten opzichte van wat op dat moment, als ik het goed heb, het Europese monetaire stabiliteitspact was. Hij heeft daar miljarden mee verdiend en heeft daarmee eigenlijk voorgoed zijn naam als een zeer kundig macro-economisch, geopolitiek analist en belegger gevestigd. En dat is ook de reden waarom op het moment dat Soros spreekt, wij allemaal toch met grotere belangstelling luisteren dan als bijvoorbeeld Jan Kees de Jager spreekt. Om maar een dwarsstraat te noemen. So those problems need to be solved. And there are two ways of doing it. One is within the existing rules and maintaining the, let's say, correcting the imbalances between the various countries through a very long process of adjustment, or recognize that these imbalances are so big that the easiest way is to change the exchange rate. And if you could have an understanding between the various countries that you need to change, recognize that you have these great differences in competitiveness and you need to change the exchange rate, then, and this could be achieved by Germany leaving the euro, then the problems could be relieved in a very rapid way. Wat Soros hier gewoon heel duidelijk schetst, is dat je landen weer het recht geeft om extern te devalueren via de wisselkoers. Waardoor men dus eigenlijk in één klap vrij pijnloos opnieuw competitief wordt op wereldmarkten. Ja. En wat hij verrassend natuurlijk hier doet, is zeggen dat dat niet gedaan moet worden door de zwakke landen, maar vooral door het sterke land Duitsland. En dat is inderdaad iets wat je niet ziet aankomen en wat de kijker, en dus ook mijzelf hier, ineens paf van opzij, ja, toch wel verrast. Het voorstel van Soros is in veel opzichten verrassend. Want behalve tegendraads is het natuurlijk ook politiek incorrect. Wie vandaag de dag vraagtekens plaatst bij de euro, krijgt immers onmiddellijk het verwijt van populisme en wordt in de rechtsradicale hoek gezet. Op de beurs van Frankfurt spreken we met beursanalist Dirk Müller, die dat aan de lijve ondervindt. Es ist ein völliges Tabu in Deutschland, langsam bricht es auf, aber noch immer ein völliges Tabu, den Euro zu kritisieren. Auch nur zu sagen, Leute, wir müssen doch mal drüber nachdenken, mal völlig ohne jede Ideologie, ob das so funktioniert, wie wir das da gebaut haben, oder ob das nicht viel mehr Schäden bringt als Vorteile. Aber allein schon dieser Gedanke wird als völlig abstrus abgetan. Wer immer in der Republik, und mag es der noch so angesehene Wissenschaftler sein, sich gegen den Euro äußert, wird sofort als persona non grata hingestellt, aber nicht nur von der Politik, sondern auch von den großen Medien, als irre abgestempelt, als nicht ernst zu nehmen. Und als einziges Gegenargument kommen dann Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, wie schlimm es damals war, das darf nie wieder vorkommen. Ja, das ist ja klar, aber das hat doch nichts mit der Funktionsweise einer Währung zu tun. Het is verbijsterend om te zien wat voor drogredeneringen je mee om de oren wordt geslagen op het moment dat je het überhaupt waagt om dat hele project van die muntunie te bekritiseren. Ja, ja. En we moeten inderdaad gewoon constateren dat 10 jaar na dato, min of meer,
het een gigantische mislukking is geworden. Het is een desastreuze mislukking. En alle beloftes waar het mee gepaard ging, die zijn eigenlijk in hun tegendeel komen te verkeren. Het heeft tot verarming geleid. Het heeft tot twisten geleid. Het heeft tot de terugkeer van fascisme in Zuid-Europa geleid. Vrede is voor een deel, in ieder geval sociale vrede, is verdwenen. En we zijn er dus inderdaad geen spat rijker van geworden. Als je dit zegt, dan zit je in de hoek van Wilders. Dat is ook zo. En dat is, ik heb dat zelf aan den lijve meegemaakt. Ik mocht optreden bij een bijeenkomst georganiseerd door de partij die de grootste voorstander is van verdere Europese federalisering, D66, in Maastricht of all places. En tot mijn verbijstering mocht ik aan het einde constateren dat van alle aanwezigen er niemand was die tijdens de borrel nog een woord met mij wilde wisselen. Waar Ewald Engelen bij D66 nog met zijn hoofd tegen een muur loopt, komt in Duitsland de discussie inmiddels wel op gang. Bernd Lucke is hoogleraar economie en voorman van de nieuwe partij Alternatieven für Deutschland. Hij verbindt rücksichtsloos consequenties aan een onhoudbare situatie. Es ist überhaupt nicht die Rede davon, dass die Krise eingedämmt wird. Die Krise breitet sich aus und die Krise wird sich weiter ausbreiten. Sie erfasst immer mehr Staaten, immer mehr Banken und immer mehr Unternehmen. Die Leidtragenden sind die Bürger in den Krisenstaaten, die in Arbeitslosigkeit und soziale Not abgleiten. Die Leidtragenden sind auch die Bürger in Deutschland und Mitteleuropa, die mit ihren Steuern, ihren Ersparnissen und ihrer Altersversorgung dafür zahlen müssen. Dies zu ändern, ist die Aufgabe, der wir uns verschrieben haben, der sich meine Partei verschrieben hat, die Alternative für Deutschland. Und die Änderung geht nur so. Wir müssen raus aus diesen Haftungsverbünden. Wir müssen die fatale Rettungsschirmpolitik beenden, ehe sie uns selbst in den Schuldenstrudel reißt. Wir müssen raus aus dem Haftungsverbund des Euro. Na het gesprek met George Soros zoeken we Bernard Connolly op. Hij heeft een kantoor op Fifth Avenue, waar hij opereert als analist en financieel consultant. Hij schrikt niet van een eventueel Duits vertrek uit de euro. Could that German bloc leave? Well, what would happen if it did? The residual euro would be appropriately much weaker. It would reflect conditions in Spain, Italy, Portugal to a much greater extent than it does now. It would be much weaker. And that, of course, would mean that the northern countries would have significantly appreciated, unappreciated currencies compared with today. But given that they've all got enormous current account surpluses, that is an appropriate thing for them is appropriate for them to have significantly stronger currencies. Like logical. It's a logical thing for them to have, and it would certainly be very favourable for global adjustment. Connolly heeft een bijzonder verleden, weet ook Ewald Engelen. Connolly was betrokken bij de voorbereidingen voor de introductie van de euro en de Europese Monetaire Unie, die eigenlijk al in een heel vroeg stadium zag dat dit een maakbaarheidsproject was met utopische trekken die zouden leiden tot grandioze mislukkingen, daarover aan de bel getrokken heeft en vervolgens feitelijk uit zijn positie gewerkt is door een eurocratische elite die van geen tegenspraak wilde horen. Well, the euro is an expression of a political ambition dressed up as an economic mechanism. And 20 years ago, the propaganda produced by the European Commission, for instance, was that the single currency would enable the countries of Europe to maintain and to increase their prosperity, to bring forth the full fruits of the single market, to increase stability, to eliminate boom busts, to make financial systems stronger, and generally to make everyone happier and nicer and better. But you know, it's hard to believe, it's hard for me to believe that anyone really ever thought that was the case. Or if they did think that was the case, they were pretty bad economists.
it was always, I think, going to be the reality that binding together a set of very disparate countries with very different levels of productivity, of standards of living, of economic development, in a single monetary policy, a one-size-fits-no-one monetary policy, was going to create problems for them. Wir erzählen den Menschen heute, unterschiedliche Währungen wären was ganz Schlechtes aus einer vergangenen Zeit, was es zu überwinden gilt, was Anachronistisches. Nein, Währungen haben wichtige Aufgaben, die dürfen wir nicht ignorieren, nämlich Pufferaufgaben. Wie einfach muss ich mir das vorstellen? Das eine Land ist im Aufschwung begriffen, da geht es mächtig nach vorne. Das andere Land ist Abschwung, da geht es etwas nach unten. Mit diesem Aufschwung, das bedeutet eine große Nachfrage nach den Produkten dieses Landes, eine große Nachfrage nach der Währung dieses Landes, weil man die Produkte kaufen möchte. Also die Währung wertet auf. Die Währung des anderen Landes wertet ab. Die Produkte möchte niemand haben, niemand braucht deren Währung, also geht es da nach unten. Die Feder spannt sich. Je weiter sich diese Feder spannt, umso spannender im wahrsten Sinne des Wortes wird es für die auf diesem großen Kontinent, bei dem es gut gelaufen ist, dort unten einzukaufen, weil ihre Währung jetzt so wertvoll ist und sie dafür da unten sehr, sehr billig einkaufen können. Also beginnt aufgrund der gespannten Feder die Menschen dort oben in diesem Land dort unten einzukaufen. Es kommt wieder eine Nachfrage nach deren Währung, Nachfrage nach deren Produkten. Es geht wieder nach oben und die Feder entspannt sich wieder, sie gleichen sich wieder aneinander an. So, das ist die wesentliche Aufgabe von unterschiedlichen Währungen. Wenn ich diese rausnehme, diese Federn ausbaue und die Platten fest miteinander verzahne, sie sich aber immer noch unterschiedlich bewegen wollen, dann bauen sich Scherkräfte auf, die sich nicht abbauen können und die irgendwann so stark sind, dass sie reißen und zu einem schweren Erdbeben führen. Das ist genau das, was wir gerade beobachten. There were flaws in the euro construction that were not recognized at the time. And the main problem is that if you borrow money in a currency that you don't actually control, then you run the risk of defaulting, that you may not be able to pay. And that risk was, at the time, not recognized by the people who created the euro. So the European Central Bank accepted the debt of every individual country as riskless. And that created a perverse incentive for commercial banks to buy the bonds of the weaker countries. And that reduced the interest rate differential to practically zero. And the banks became loaded with the debt of the weakest countries. And that actually created a divergence in economic performance. So it was a result of the construction of the euro. Terwijl Soros spreekt over perverse banken die maximaal profiteerden van de muntunie, legt Connolly de schuld nadrukkelijk bij de Europese politieke klasse die de euro in het leven riep. The banking crises and the sovereign debt crises are symptoms of the underlying problem of divergent competitiveness and of the bubbles created by the monetary union. So we had enormous bubbles. We had equity price bubbles, house price bubbles, very high rates of domestic spending in the catch-up countries. Let's call them the peripheral countries as a shorthand. Both consumption and investment. And those booms were exacerbated, and those bubbles were made worse by the belief, quite deliberately inculcated by the euro area authorities, that risk premiums had vanished in monetary union, that
If you got 4% interest in Greece, that was just as good as getting 4% interest in Germany. Of course, that was a nonsense. The problem is that if you don't have your own currency, what is going to happen? One possibility is that those deficits go on without any adjustment. If they do, then those countries are clearly insolvent. Portugal, for instance, has an external debt ratio of something like 235% of GDP. They continue to get worse, and despite what the IMF says, will continue to get rapidly worse. The country is insolvent within monetary union. The same goes for Greece, the same goes for Spain. Arguably, the same goes for France and Italy. Je moet jezelf niet het juk laten aanmeten, wat we dus wel gedaan hebben bij de introductie van de Europese Monetaire Unie, waarbij je niet het instrument van afwaardering van je munt tot je beschikking hebt. Dat is eigenlijk gewoon toch het hele ijzeren eieren eten. We hebben met die muntunie politiek besloten om ons de toegang tot dit instrument te ontzeggen. Terwijl we altijd eigenlijk in ons achterhoofd rekening hadden moeten houden met een financiële crisis van de schaal die we in 2008 hebben meegemaakt, die in feite dat hele bouwwerk volledig ontwricht heeft. Maar niemand hield in de jaren van voorspoed op krediet rekening met ontwrichting. En dus zitten we nu in een moeras waar geen uitweg is. Bernard Connolly schetst de scenario's. The extent of structural reform you would need to get out of the mess that the countries are in is just, unthinkable. We did some calculations that suggested that, for instance, for Greece, to resolve its problems through structural reform would require a doubling, 100% increase in productivity in Greece. Now, that would be nice if it happened, and we could all sit down and pray that it happens, but it's not going to. It's simply not feasible. So the German recognition that maybe we need a little bit more austerity, maybe there's something not quite right here, doesn't really get you very far. What they need to realise is that basically they've got four choices. Either they leave or someone else leaves, and there are all sorts of financial problems as a result of that. Or there's a massive depreciation of the euro, which basically means the expropriation of German savers. Before, I suggested that to solve the problems of Greece or Spain, you'd have to have a euro at 30-something cents against the dollar. Standard economic models would suggest that the effect of that, and combined with how you get there, which basically means suppressing all interest rates, would raise the German price level by 70%, 70% over 5 years. And with interest rates by construction at zero, that is an expropriation of 70% of all German savings. Can't happen. So, or you have a transfer union, you pay 10% of GDP a year forever. That's not going to happen either. What the German government is shying away from is a recognition that there are no routes out of this mess that are not disastrous, but that the least disastrous route would be a breakup of the area, because that is completely contrary to all their political beliefs and ambitions for the past 60 years. The adjustment process, which without a change in the exchange rate would take probably forever. In fact, it may never actually occur if we continue on the current course, because the debtor countries are at a constant disadvantage that makes it difficult for them to regain competitiveness. So they are really frozen into being permanently disadvantaged. That's the present situation. So here you can see 3 stores, more than a year closed. Nobody comes to rent, you see. And now we have these signs that said rent or sell. They're selling also the property. I have counted in Piraeus 450 shops closed
This happened in October. Volgens Bernard Connolly hebben alle mogelijke ontsnappingsroutes uit de huidige situatie eigenlijk alleen maar nadelen. If no adjustment means everyone goes bust, if adjustment through depression deflation means that all the peripheral countries go bust, so their creditors don't get anything anyway, if a transfer union is not possible without bankrupting Germany, what else? Could you improve the competitiveness of the peripheral countries through a massive depreciation of the euro? Well, again, in theory, yes, you could. But how big would that depreciation have to be? Well, some calculations we've done suggest that in the case of Greece, for instance, just using the dollar as a proxy for all other countries, the euro would have to go down to 34 cents against the US dollar. In the case of Spain, the corresponding calculation is 38 cents. On the other side of the coin, for full equilibrium in Germany with a current account position that didn't imply it was going to give, is in effect giving money away forever, you would have to have the euro go to something like $2.35 against the dollar. So that span from 34 cents in Greece to $2.35 in Germany, I think, is maybe the best single indication of how impossible it is for the euro area to work. So if there's no adjustment, lenders get nothing back. If you try to continue with the adjustment process, you still don't get anything back because your borrowers just come bust. So what else can happen? The important thing is that it would be Germany and the creditor countries that leave, and not any of the debtor countries, because the debt is denominated in euros. So if you want to adjust the exchange rate, you take the Germany out of the euro, then the German currency would appreciate. The euro would fall in real terms, and therefore the accumulated debt would also fall in real terms, and suddenly the debtor countries would become very competitive. Zowel Soros als Connolly stellen voor dat dit idealiter zou uitmonden. Het is een bad situation en daar moeten we uit. Het ideaal is dan, laten we dat dan vooral doen door de noordelijke lidstaten, het noordelijke blok uit de eurozone te laten treden, ten einde de effecten voor het zuidelijke blok zoveel mogelijk te beperken. Maar als je dat doet, betekent dat onherroepelijk een enorm welvaartsverlies voor die noordelijke lidstaten. Ja, dat tekent meteen de enorme politieke problemen die dat met zich mee zal brengen. Dat maakt die optie politiek onbespreekbaar. Zien we weer nu met Duitse verkiezingen. En dan hou je een derde oplossing over die geen oplossing is. Namelijk de transfers, de vermogensoverdrachten van noord naar zuid tot in lengte van jaren. Connolly zegt eigenlijk voor altijd. Voor altijd. Dat is immens, dat is politiek onverkoopbaar, maar is economisch veel minder schadelijk dan de omgekeerde situatie. Ja. Omdat wij dat simpelweg kunnen betalen. We hebben enorme vermogens uitstaan in die andere perifere lidstaten. Wij zijn schat en schatrijk. Wenn Deutschland austreten würde, dann würde der Euro abwerten, die neue deutsche Währung würde aufwerten. Für die Schuldensituation Deutschlands wäre das ganz interessant, denn unsere Schulden würden damit deutlich leichter werden. Sagen wir mal ganz grobe Hausnummer, 20% leichter werden. Der Euro ist für die deutsche Wirtschaftsleistung zu schwach, etwa 20% unterbewertet. Das führt natürlich zu Vorteilen im Export, mag man sagen, weil es dadurch so schön günstig wird, fürs Ausland in Deutschland einzukaufen. Hier endet die Geschichte in der offiziellen Erzählreihe. Aber hier beginnt sie eigentlich erst für mich. Denn diese Medaille hat eine zweite Seite. Was bedeutet denn
dass unsere Währung 20% unterbewertet ist. Das bedeutet, dass unsere Bürger, unsere Mitmenschen mit einer 20% zu schwachen Währung bezahlt werden für die starke Leistung, die sie erbringen. Das Geld auf den Konten eine 20% zu schwache Kaufkraft hat. Die Bürger müssen zu viel Geld ausgeben für alles, was wir importieren. Benzin, Apple-Produkte, was ihnen alles einfällt. Das fehlt an Kaufkraft. Hätten wir eine stärkere Währung, dann hätten wir eine wesentlich stärkere Binnenkaufkraft und eine wesentlich stärkere Binnenkonjunktur. Ob dadurch der Export sehr drunter leiden würde, sei dahingestellt. Als wir die D-Mark hatten, eine Währung, die nicht unterbewertet war, sondern stets zu unserer Leistungsfähigkeit passte, war Deutschland Exportweltmeister. Wir exportieren Hochtechnologie, Automobile, Maschinenbau. Die verkaufen wir nicht über den Preis, sondern wir verkaufen sie, weil dort Innovationen eingebaut sind, die eben woanders in der Welt in der Form nicht eingebaut werden können. Deshalb kaufen wir unsere Maschinen, weil sie länger halten, weniger Ausfallzeiten haben. Wir würden im Export vielleicht ein bisschen federn lassen. Aber dafür hätten wir eine wesentlich stärkere Binnennachfrage und damit eine viel gesündere, ausgeglichenere Wirtschaft. Also von daher, wenn man sagt, der Euro hat Deutschland so viele Vorteile gebracht, muss man fragen, wen in Deutschland genau meinst du? Wenige starke Exporteure oder die Masse der deutschen Bevölkerung? Voor de lokale betonfabrikant, die in Frankfurt goede zaken doet, is dat geen vraag. De euro is hem völlig Wurst. Also im Rhein-Main-Gebiet ist richtig was los. Das hat natürlich auch was mit dem Euro in positiver Hinsicht zu tun. Ne? Da wird ja allein schon mal die Europäische Zentralbank gebaut. Ne? Ja. Da gehen Unmengen von Beton rein. Ne? Das ist klar. Ne? Zuerst Beton und dann Geld. Dann Geld. Ja? Ja, also hier, Sie spüren die Krise eigentlich? Nein, wir haben hier so unglaublich so gut zu tun, wie wir, glaube ich, noch nie zu tun hatten. Was ist der Einfluss auf Ihren Betrieb seit der Einführung des Euros? Der Euro ist nicht daran schuld, dass es uns jetzt so gut geht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es wäre auch mit der D-Mark so gut gegangen. Ja. Wenn Sie mich jetzt so fragen, als Geschäftsführer dieses Unternehmens, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, für unsere Firma hat der Euro keinerlei Bedeutung. Ich kann auch an sich jetzt nicht für exportorientierte oder exportierende Unternehmen einen Weg finden oder einen Grund finden, warum der Euro so wichtig sein soll für die. Ich meine, klar ist natürlich für Unternehmen, die in Deutschland keine Steuer bezahlen, machen Niederlassungen in Holland und müssen dann keine Steuern zahlen mit Tricks. Das kann natürlich meistens nur ein Konzern gut machen. It's not obviously nonsense for Germany and the Netherlands to share a currency. It is obviously nonsense for Germany and Spain to share a currency. So in some ways it makes sense for Germany and its satellites, if you forgive me for calling them that in this context, were to leave. It would make sense for the southern countries. The big political problem about the German countries leaving is, what do you do about France? Where does France fit? Does it leave with the others? Whether it does or it doesn't, France is simply not going to be a giver in a transfer union. It will have to be a substantial taker. And that's really important because if you try to add up the potential costs to the one feasible giver, that's Germany, they come to something like 10% of German GDP every year, forever. And what is depends what sort of interest rate you choose to use, but the present value of that stream of 10% of GDP forever comes to something like 300% of German GDP or 7 trillion euros, something of that order. And 300% of GDP is bigger than the intended stream of reparations imposed on Germany in the Versailles Treaty. It's very hard to see any way out. I'm scared. Der Euro spaltet Europa und eint es keineswegs. Deshalb fordern wir eine Änderung der europäischen Verträge, um jedem Staat ein Ausscheiden aus dem Euro zu ermöglichen. Der Euro hat Griechenland ins Elend gestürzt. Auch Spanien, Italien, Portugal, Zypern zahlen nach einem Jahrzehnt von Scheinblüte mit horrender Arbeitslosigkeit, mit wachsenden Schulden, mit sinkendem Wohlstand und einem dramatischen Verlust an demokratischer Selbstbestimmung für den Verbleib im Euro. Frankreich ist auf einem schier unaufhaltsamen Weg an die anscheinend selbe Misere. Der Euro spaltet hier Europa, weil er eine Fehlkonstruktion ist.
Haben denn die Griechen, die unter der Krise ihres Landes leiden, tatsächlich etwas von den 280 Milliarden Euro bekommen, die angeblich zur Rettung ihres Landes gezahlt werden? Geht es denn den Portugiesen besser, seit wir Portugal retten? Haben Sie die Zyprioten Freudentänze über EU-Gelder aufführen sehen? Nein, meine Damen und Herren, die bedürftige Bevölkerung kriegt unser Geld nicht. Es geht in die Taschen von Banken, Hedgefonds, Spekulanten und anderem Gelichter. Es ist in der Tat eine reine Bankenrettung, die wir machen. Es ist keine Rettung Griechenlands. Was ist denn nun solidarisch daran, wenn der kleine Angestellte in Deutschland Banken, Hedgefonds und Spekulanten vor Verlusten bewahrt? Und das tut er. Was ist sozial daran, wenn Kleinverdiener Reichen die Verluste abnehmen? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Maar de linkse politiek, waar je het van zou verwachten, de sociaaldemocraten of zo, die gaan dit niet zeggen. Dat vind ik zo. Alleen degenen die het zeggen in de uitzending, dat zijn grote speculanten, eigenlijk de grootste speculanten van de wereld, en een paar beursanalisten. Dat is toch bizar? Ja. Ik ben een gelover in wat ik dan maar noem het vuilnisbakmodel van politieke besluitvorming. In die vuilnisbak zwerven oplossingen rond op zoek naar een probleem. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van de Europese Monetaire Unie, dan zie je dat al vanaf de jaren 50 er plannen voor een muntunie circuleerden op allerlei burelen in Brussel en andere Europese hoofdsteden. Dus die plannen zijn niet nieuw, die zijn oud. En daar zijn allerlei varianten van geschreven. En meestal is het zo, in datzelfde vuilnisbakmodel van politieke besluitvorming, dat de omstandigheden rijp moeten zijn voor het naar voren halen van een oplossing en daar dan vervolgens een probleem bij verzinnen, die ertoe leidt dat je dus inderdaad tijdelijke coalities kunt smeden, waardoor uiteindelijk die plannen ook gerealiseerd kunnen worden. En dat betekent dat daar dus voor een deel wel degelijk conspiracy-elementen in aanwezig zijn. Er zijn partijen geweest die zagen dat zij baat zouden hebben bij de introductie van zo'n muntunie. En dan moet je vooral vooral gaan zoeken in de richting van grootzakelijke, grote bedrijven, grote banken, grootzakelijke hoek. There is a permanent bloc whose interests, when taken together, have produced a system whose effects are evil. I feel quite justified in saying that. I think one has to attribute a degree of culpability to that. Now, we all act in our self-interest to a greater or a lesser extent. But I think one can't have a blind spot. One can't look at what is happening in the southern countries and say, oh, well, you can't make omelettes without breaking eggs. I think that expression is an expression of moral inversion, maybe moral perversion. But that is the attitude of the European authorities. You can't make an omelette without breaking eggs. The eggs are millions of people in the southern countries. The omelette is, well, we get to run the world. See, this is very far from being an evil plot. Is due to a lack of understanding. And that's really the tragedy of Europe, that it's a very complicated problem and it's simply not understood, even by the leadership of Germany, but certainly not by the electorate. So they have certain preconceived ideas. And one of those comes from the German word Schuld, because Schuld means debt, and it also means guilt. And therefore, it's so natural that those who are schuldig are responsible for their debt. And to recognize that actually debt is the result of a common mistake made by everybody
who joined the euro. That's difficult to accept. So it is definitely not a conspiracy or an evil design. This is the evidence clearly shows that. However, a situation has arisen where Germany emerges as in a dominant position, and that dominant position gets stronger and stronger with the passage of time, and at the same time you have a lasting stagnation throughout Europe because of the austerity policies. Then slowly Germany is discovering that this is the most advantageous policy from a national point of view. And already this has happened. It's in the process of happening. And I think at the same time, politically, this is terribly dangerous because it will create tremendous resentment, anti-European and anti-German feelings in the rest of Europe. And that is also in evidence. Het mismanagement van de eurocrisis beschadigt dat toch hele waardevolle Europese idee. En dat is het grootste gevaar van de situatie waarin we ons op dit moment bevinden. En het is heel duidelijk dat de kosten van dat mismanagement van deze crisis, dat die ongelijk verdeeld worden. Die komen vooral terecht, evident, bij de zuidelijke lidstaten van de eurozone. Maar binnen die lidstaten, en je ziet dat eigenlijk ook bij de noordelijke lidstaten, bij de mensen die eigenlijk over precaire arbeidscontracten beschikken. De jongere generaties. De jeugdwerkloosheid in de periferie, maar ook in de noordelijke lidstaten, Duitsland uitgezonderd, is scherp gestegen sinds het uitbreken van de crisis. Dat leidt tot verloren generaties. Hoe groot, kunnen wij verwachten, is de steun bij deze verloren generaties voor dat Europese integratieproject? Moeten we niet eigenlijk constateren, zullen zij niet eigenlijk constateren dat dat hele Europese project door het neoliberale vaarwater waarin het terechtgekomen is, ja, vooral de belangen dient van de exportsector, vooral de belangen dient van de witte mannen van 50 plus met vaste aanstellingen. En dat consumenten, burgers, en met name burgers met kwetsbare arbeidscontracten, dat die helemaal niet zoveel baat hebben gehad bij dat Europese integratieproject. Die jungen Menschen heute in der Mehrzahl, so wie ich es beobachte, sind sehr für Europa eingestellt. Die können sich gar nicht vorstellen, dass da noch Grenzen sind, wo man plötzlich wieder einen Schlagbaum hat. Das will keiner. Wir wollen gemeinsames Europa. Nur, wir müssen es richtig machen. Wir müssen es für die Menschen machen. Und das bedeutet keine Gleichschaltung. Wir sollen kein einheitliches Europa mit Zentralregierung und 5-Jahresplan werden, sondern ein dezentrales Europa der Regionen, die miteinander vernetzt agieren. So wie das Internet heute. Die Menschen millionenfach vernetzt, nicht alle gleichgeschaltet, vernetzt miteinander. So ein Europa der Regionen, das vernetzt miteinander wunderbar koordiniert, agiert, aber jeder nach seinen Möglichkeiten, nach seinem Tempo. Und das brauchen wir. Nur wenn wir es so machen wie jetzt, dann fahren wir Europa an die Wand. Und ich möchte sogar weitergehen. Ich möchte das umdrehen, was seit Jahren hier als Mantra in Deutschland postuliert wird. Ich drehe es um. Wer heute noch für den Euro das Wort spricht, so wie wir ihn heute haben, ist der eigentliche Gegner Europas. Das ist derjenige, der Europa spaltet. Wir sehen die Konsequenzen in Griechenland, in Spanien, Italien. Der Euro ist so wie wir heute haben, ist zum Spaltpilz Europas geworden. Und wer dafür das Wort spricht, der ist der eigentliche Feind und Gegner Europas und nicht andersrum. Er is nog één dingetje en dat is waar ik nu dan aan gewend begin te raken. Maar hoe komt het nou dat er zoveel paradoxen zijn? Toen ik hier aan begon, dan denk je, ja,
Het lijkt me helder, de euro en Europa horen bij elkaar. Voor mij nu een paar maanden en in de uitzending 50 minuten verder. Europa kan je alleen overeind houden als je de euro laat vallen. Ja. Ja. Alleen dat mag je dan weer niet hardop zeggen. Ja. En sowieso dat Europese project wat bedoeld was voor vrede en voor de burgers... Ja. Daarvan moeten we constateren dat de klootzakken ermee vandoor zijn gegaan. Ja. Dus waarom is dat allemaal gebeurd? Ja, nou, daar kan je veel verhalen over vertellen. Maar een van de meest plausibele verhalen is toch dat dit alles te maken heeft met de naoorlogse geschiedenis van het kapitalisme. We hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vooral ingezet op schaalvergroting. Er leeft breed de gedachte dat efficiëntie samenvalt met schaalvergroting. Dat doen we in de publieke sector, dat doen we in de private sector. Dus we hebben het toegestaan dat bedrijven steeds meer met elkaar fuseerden. En om dat mogelijk te maken hebben we ervoor gezorgd dat markten steeds meer met elkaar geïntegreerd raakten. Wat lokale markten waren, werden regionale markten. Wat regionale markten waren, werden nationale markten. Wat nationale markten waren, werden supranationale markten. En de Europese interne markt is zo'n supranationale markt. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat binnen zo'n supranationale interne markt 2 of 3 grote bedrijven leidend zijn geworden, die dus ook balansen hebben, die in sommige gevallen groter zijn dan de lidstaten van diezelfde interne markt. Groter dan Luxemburg, groter dan Griekenland, groter dan Cyprus, groter dan Portugal, soms groter dan Nederland. En die bedrijven, die multinationals, in feite tovenaarsleerlingen die we zelf ontketend hebben, die bedrijven zijn natuurlijk politieke actoren. En zijn sinds de jaren 70, 80 belangrijker geworden dan de staten die ze in het leven geroepen hebben. En dat heeft ertoe geleid dat met de politieke macht waar deze bedrijven over beschikken, de Philipsen, de Shells, de banken, met de politieke middelen waar zij over beschikken, geprobeerd hebben om het wetgevingskanaal, dat is waar staten over beschikken, zodanig te gebruiken dat de omgeving waarin zij opereren volkomen, volledig voldoet aan hun belangen. De hele verzorgingsstaat wordt op dit moment louter en alleen opgebracht door de factor arbeid, de klasse arbeid, om dat zomaar te zeggen, en nauwelijks meer door de klasse kapitaal. Dit heeft ertoe geleid dat dat Europese integratieproject, wat in eerste instantie bedoeld was voor, van en door de burger, eigenlijk voor, van en door het grootbedrijf is geworden. En de burger heeft het nakijken gehad. En de kroon op deze interne markt, de euro, heeft uiteindelijk ook vooral de belangen van dat grootbedrijf gediend en niet de belangen van de burger. Dat is een van de grote paradoxen die eigenlijk aan de wortel staat van al die kleinere paradoxen die Soros, Connolly en al die anderen besproken hebben. Vragen over deze aflevering? Stel ze nu via Twitter aan Ewald Engelen en kijk mee op tegenlicht.vpro.nl/live. Het zit hem in het feit dat de overheid gewoon niets doet. Punt. Volgende keer in Tegenlicht. Charloes, Rotterdam-Zuid. Erik van Hetzelfde, directeur van de scholengemeenschap Hugo de Groot. Dus we staan midden in het hart van alle problematiek. Nou, laten we ons dan ook maar het antwoord zijn van alle problematiek. Hij vindt dat de school een veilige haven moet zijn en dat onderwijs dé manier is om verder te komen in het leven. Het gelijk haal je bij de finish, soms. En dat zou ook bij dit proces zo zijn. Zijn gedreven ambitie deze veilige plek te bieden, wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Ik heb geen medelijden met deze rector. Als hem op een dag de tanden letterlijk uit de bek getrapt worden, of dat hij half doodgeschopt wordt, dan kan hij toch gewoon Wilders de schuld van alles geven. Vechten voor een droom. Volgende keer de superschool. Dankjewel.
Hier endet die Geschichte in der offiziellen Erzählreihe. Aber hier beginnt sie eigentlich erst für mich. Goedenavond.